ये अब आपकी है 111वीं आयत है। और यहूदी कहते हैं कि हमारे सिवाय, और ईसाई कहते हैं कि हमारे सिवाय वही इसमें कोई नहीं जाने पाएगा। ये वो कहते थे, आज हम कहते हैं। कल वो कहते थे, आज हम कहते हैं कि हम जन्नती। वो कहते हैं हम जन्नती, वो कहते हैं हम जन्नती। 73 लोग सब जन्नती। उनको दोजख में डाले दे रहे, उनको दोजख में डाले दे रहे। नहीं जाने पाएंगे। ये उनकी अपनी ख्याली ख्वाहिशें हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं ख्याली। वैसे हम लोग की भी हैं भाई, क्या किया जा सकता। अरे पैगंबर, इन लोगों से कहिए अगर सच्चे हो तो अपनी सनद पेश करो। अगर सच्चे हो तो सनद पेश करो, और सच्चे नहीं हो तो सनद कहाँ से लाओगे भाई? रसूल ने तो पूरी उम्मत को बख्शवाया है, तो सनद तो सबके पास है कि वो जन्नती है। मामला तो मरने से पहले का है ना, बात का थोड़ी ना। तो तुम एक दूसरे को कैसे भेजे दे रहे हो? पेश करो। हाँ, सच बात तो ये है कि जिन्होंने अपने को बंदगी करते हुए अल्लाह को सौंप दिया, अल्लाह को सौंप दिया। तो कुरान इसीलिए सुना रहा हूं कि बंदे बन जाओ अल्लाह के, अल्लाह की बंदगी करने लगो। इसलिए कुरान समझा रहा हूं, अल्लाह के बंदे बनो, सौंप दिया और नेककार हो जाओ। तो उनके लिए उनका बदला उनके खुदा से मिलेगा बेशक। और ऐसे लोगों पर न डर होगा और न वो कभी उदास होंगे। और यहूदी कहते हैं ईसाइयों का मतलब कुछ नहीं, और ईसाई कहते हैं यहूदी का मतलब कुछ नहीं, है ना? बात वही आ रही है, फिरका बदल गया। तो यहूदी ईसाई थे, हम कुछ और हैं। कुछ नहीं, हालांकि वो दोनों खुदा की किताब तौरात और इंजील के पढ़ने वाले, वो भी हम लोग भी कुरान के पढ़ने वाले हैं सब। लेकिन बात इसी तरह इन्हीं जैसी बातें अरब के मुशरिकीन भी कहा करते हैं। और जो कुछ भी इल्म नहीं रखते, मतलब अल्लाह का इल्म नहीं रखते, तो जिस बात में ये लोग झगड़ रहे हैं, मतलब झगड़ा कर रहे हैं, कयामत के दिन अल्लाह इनमें उसका फैसला कर देगा। उनका भी कयामत में होना है, हमारा भी कयामत में होना है। तो हम क्यों झगड़ो भाई? हम तो नहीं झगड़ सकते, ना आपको सलाह दे सकते कि आप झगड़िए। कयामत में जब अल्लाह करेगा फैसला, तो हम कौन होते हैं किसी को का फैसला करने वाले? हमें तो ये मालूम है कि बस रसूल का उम्मती है, बस खात खत्म, आपको वही देखना है। और उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम लिए जाने को मना करे, है ना? हाँ, मना करे और उनको उजाड़ने की कोशिश करे, इसको उजाड़ने की कोशिश करे। सब वही हो रहा है, जो कुरान में लिखा है सब वही हो रहा है। समझ? ये लोग खुद इस लायक नहीं कि मस्जिदों में आने पावे, सिवाय इसके कि डरते हुए। इनके लिए दुनिया में जिल्लत और आखिरत में बड़ी सजा है। यहूद और नासारा अपने अपने किबलों के लिए झगड़ते हैं, हालांकि अल्लाह ही का पूरा वो पश्चिम है, तो जिस तरफ भी तुम मुंह करो उधर ही अल्लाह का सामना है। बेशक अल्लाह बेहद समाई वाला और सब कुछ जानने वाला है। और कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, ईसा अलैहिस्सलाम को औलाद कहते थे, हालांकि वो इन बातों से पाक है। बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो सब कम मालिक है, ना कि बाप। और सब उसके उनके गुलाम हैं, सब उसके उनके गुलाम हैं। वो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है बेशक। और जब किसी काम का करना नियत कर लेता है तो बस उसके लिए फरमा देता है कि हो, और वो हो जाता है। मतलब कुल कह दिया उसने, काम खत्म हो गया खेल। जो कुछ इल्म नहीं रखते वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती जिससे हम पैगंबरी की तस्दीक कर लें। इसी तरह जो लोग इनसे पहले हो गए हैं
انہی جیسی بیوقوفی والی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے جو ہو چکے ہیں وہ بھی کیا کرتے تھے. ان سب کے دل ایک ہی طرح کے ہیں طرح کے ہیں. جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے تو ہم نشانیاں صاف بیان کر چکے ہیں. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو سچی بات دے کر خوشخبری دینے والا اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا. وہ سچی اور ہوشیار کرنے والا بھیجا ہے، ان کو ہوشیار کر دو. سمجھ گئے؟ اسی لیے قرآن اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہوشیار کر رہا ہوں تم کو، یہ سنت ادا کر رہا ہوں اور پورا قرآن سنا رہا ہوں. ادھر ادھر کا نہیں کہ آج اتنا تھا ادھر کا، اتنا تھا ادھر کا. انشاءاللہ 300 پارے سناؤں گا. تو بھیجا ہے کچھ ہوشیار کرنے والا بھیجا ہے. تم سے دوزخ والے لوگوں کی بابت کچھ پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. رسول پریشان کہ یہ دوزخ، ان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی تم سے. آپ کا کام ہے، آپ کام کرتے جائیے. جو سنے سنے، جو نہ سنے نہ سنے، جو آئے نہ آئے نہ آئے نہ آئے. آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. آپ کا کام ہے صرف آپ پیغام پہنچا دیجیے. سمجھ گئے؟ ہاں، وہی میں کر رہا ہوں کہ صرف پہنچا رہا ہوں. اور نہ تو یہودی تم سے کبھی رضامند ہوں گے اور نہ عیسائی، کوئی رضامند ہوگا نہیں. اسی طریقے سے فرقے والے بھی نہ وہ ان کی بات کو مانیں گے نہ وہ ان کی بات کو مانیں گے. تو فائدہ کیا ہے لڑائی جھگڑے سے؟ عیسائی جب تک کہ تم انہی کے متوں کی پیروی نہ کرو تب وہ تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. جب تک تم ان کی باتوں کو نہیں مانو گے، ان کی پیروی کرنے لگو، آج وہ تمہارے دوست ہو جائیں گے. سمجھ گئے؟ ہم ہیں، اس سے دشمنی ہے، وہ ہمارے متوں میں آ جائے، وہ مداروں پہ جانے لگے، آج ہم اس کے دوست ہو جائیں گے. سمجھ گئے؟ آج ہم مداروں پہ جانا وہی کہنے لگے، صرف بدعت کرنے لگے، ہم ان کے دوست ہو جائیں گے. یہ تو رسول کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور جب تم جانتے ہو تم اس کے متوں کی پیروی نہیں کر سکتے، وہ تمہارے متوں کی پیروی نہیں کر سکتے، تو کاہے پریشان ہو گئے؟ تو پیروی نہ کرو. اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. جب اپنے رسول سے وہ کہہ رہا ہے کہ صرف قرآن کی ہی ہدایت ہے، تو ہم تو اس کے امتی ہیں. تو بس جو قرآن نے ہاں کہا ہے اس کو ماننا ہے، جو نہیں کہا اس کو چھوڑ دینا ہے. بس کوئی کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے اس مسئلے میں نہ پھنسیے. ہدایت اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اور اے پیغمبر، اب پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں، وہ غور سے سنیے گا اس بات کو اور سمجھیے گا. اور اے پیغمبر، اگر آپ اس کے بعد کی تو آپ کے پاس میرا علم یعنی قرآن آ چکا ہے. قرآن آ چکا ہے، ان کی خواہشوں پر چل پڑے تو تم کو مطلب آپ کو اللہ کے غصے سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. اللہ نے کس سے اپنے محبوب سے کہا ہے؟ اپنے محبوب سے کہا ہے کہ میرا علم یعنی قرآن آنے کے بعد. سمجھ گئے؟ اگر تم نے ان کے متوں کی پیروی کی مگر تو قرآن ہمارے پاس آ چکا ہے، یہ سمجھے رہو سب. اور ان کے متوں کی پیروی کی تو اپنے محبوب کو نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ کہہ کے بہت بڑی بات ہے، امتی ہو تو ان کے متوں کی پیروی اگر تم نے کی تو میرے غصے سے، وہ بھی قرآن آنے کے بعد. جب قرآن میں ہم نے سب اتار دیا اس کے بعد بھی تم وہ جو کر رہے وہ کرو، یا جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو سچا مانو، تو پھر تمہیں میرے غصے سے بچانے والا نہیں ہے کوئی. تو ہم تو ان کی امتی ہیں اور یہ رسول نے ہم سے کہا ہے. تو جس سے رسول ناراض ہو گیا اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے تو اپنے محبوب سے اس کو ڈرایا ہے نا، اس کا محبوب تو ہم کو ڈرا رہا ہے نا. یعنی قرآن بھائی رسول کے لیے اللہ کا کلام کیا قرآن، امتیوں کے لیے رسول کی زبان کیا قرآن. تو اللہ نے اپنے محبوب کو ڈرا دیا.
उसके महबूब ने हमको डरा दिया, अपने उम्मतियों को, कि मेरा इल्म, रसूल के लिए अल्लाह का इल्म कुरान, उम्मतियों के लिए रसूल का इल्म कुरान। तो जिसका जब महबूब ही नाराज हो गया तो बचेगा क्या, खाक। आगे आपकी मर्जी भैया, ख्वाहिशों पर चल पड़े तो तुमको, आपको अल्लाह के गुस्से से बचाने वाला ना कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार। जिन लोगों को हमने किताब दी है, जिन लोगों को हमने किताब दी है और उसको उसी तरह पढ़ते रहे, उनसे भी कह रहा, हमसे भी, हमको भी तो किताब दी है कुरान, उन्हीं से थोड़ी ना कह रहा है, किताब वालों ही से तो थोड़ी ना कह रहा है, हमसे भी तो कह रहा है कि जिन जिन लोगों को हमने किताब दी है और वो उसको उसी तरह पढ़ते रहे जैसा कि पढ़ना चाहिए। अब पढ़े लिखो पढ़ना है, बगैर पढ़े लिखो खोलना है, देखना है, और ये कुछ नहीं तो यही कह देना है कि ये हक है, ये हक है। अल्लाह का रसूल की बात आ रही है, रसूल हमें सुना रहे हैं कि पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही लोग उस पर ईमान लाते हैं, कुरान पर। ईमान तो कलमा है, इस्लाम तो कुरान है। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो ईमान में आए हो। इस्लाम तो कुरान है, जब ईमान में आए तभी तो इस्लाम आया है तुम्हारे पास, कुरान तभी तो आया, तो ये तो इस्लाम है। तो उसी लोग उस पर ईमान लाए, समझ गए। हाँ, जो पढ़ रहे हैं, जो खोल के देख रहे हैं, वही ईमान लाए हैं कुरान पे। तो खेल है खत्म। और जो इससे मुनकिर होंगे तो वही लोग हैं जो नुकसान में होंगे। जिससे मुनकिर है, जिसको खोल के नहीं देख रहे हैं, जिसको पढ़ नहीं रहे, जिसको समझ नहीं रहे, वो मुनकिर हैं, वो नुकसान में रहेंगे।